নমস্কার দর্শক বন্ধুরা বন্ধুরা আজ বৃহস্পতিবার দেবগুরু বৃহস্পতি বিশেষ আরাধনার দিন। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বৃহস্পতি গ্রহকে জ্ঞান, অর্থ, মান সম্মান এবং গুরুকৃপার কারক গ্রহ বলা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয় বৃহস্পতি গ্রহের শুভ প্রভাবে জীবনে উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থিতি খুব সহজেই লাভ করা যায়। তাই আজ বৃহস্পতিবার ভক্তি ভরে মাত্র 108 বার শ্রবণ করুন এই বৃহস্পতি গায়ত্রী মন্ত্র। গুরুগ্রহ বৃহস্পতির কৃপায় আপনার জীবনে অর্থ, মান সম্মান, যশ এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে। সংসারে আসবে সুখ, শান্তি এবং আর্থিক সচ্ছলতা। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আজ বৃহস্পতিবার আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি বৃহস্পতি গায়ত্রী মন্ত্র। ওং অঙ্গিরসায় বিদ্মহে দণ্ডায়ুধায় ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ। 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 ওং অঙ্গিরসায় বিদ্মহে দণ্ডায়ুধায় ধীমহি
तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि 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 तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि
तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ॐ अंगिरसाय विद्महे दण्डयुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्।